Hi mga ka-Baymax, update, mang lunch namin. Uy, sorry. Kaya na kasi si Pan, si GB. Hi! Yeah. Makain mo sa akong shades. Shades. Lain na. Makain mo sa akong shades. Shades. Balindagana. Hi! Hi. Dahil sa ating Ilona. Yes, tara sila. Airport. Mang shawarma me. Kinsay nang hagit? Si Ate Ilona. Yes. Ngayon, galakaw na may para mamalit og shawarma. Baso na ah. Kasi lang po kayo mo close na sila. Guys, update mo if nakapalit namin. Mwah. Yay, na among orders. Alipay ka? Nag-uul. Lamera? Yeah. Yep. Ah, naka-batch to. Naka-batch to. Naka-batch to. Naka-batch to me. Garoy. Mega rice. Nami din here. Sige. Okay, next. Mang juice. Ganahan Ay, mo. may ice. Ganahan mong sipunon mo. Pagbulat-bulat dira mo. Dayon mag-inom mo, ani. Bago pa ta na ayo, inom na po ta, ani. Sige. Sige, asa ka naabot sa imong buko juice? Oh. Buko juice nimo, asa ka naabot? Asparia, nawala na asparia. Laday walay init.